الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم میں آپ غازی ملت دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرمائے ہیں. میں گزارش کروں گا بھائی اعظم صاحب سے کہ وہ اپنے اس بھائی کو دے آئے. حضرت یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اس بھائی کی خوش نصیبی ہے. یہ ایک غیر مسلم انگریز تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں تشریف آنے کا ہم نے تہیہ کر لیا. بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. There is no God except Allah Almighty, and Muhammad is the messenger of Allah Almighty. یہ جو داخل اسلام ہوا ہے ملک، اس کے قلب کو اسلام کا سچا وفادار بنا. وہ اللہ تو اس کے گناہوں کو ختم کو معاف فرما. اسلام کا سچا خادم بنا اور ان کا نام محمد شاہد رکھا گیا ہے. اسے دین اسلام کا سچا شاہد بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک. ایک مرتبہ اور سن کر درود پاک. چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں. مختصر سی بحر میں ہے. چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، درد پایا تھا جو مدینے میں. چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، درد پایا تھا جو مدینے میں. اور ان کا بام عروج، ان کا بام عروج کیا کہنا، عرش کی سیر جن کے سینے میں. اور حلقہ زلف یار دل میں میرے، حلقہ زلف یار دل میں میرے. جیسے انگشتری نگینے میں، جیسے انگشتری نگینے میں. اور ہے غریق محبت حسنین، ہے غریق محبت حسنین حضرت نوح کے سفینے میں. ہے غریق محبت حسنین حضرت نوح کے سفینے میں. اور سرخ روئی ملی ندامت کو، سرخ روئی ملی ندامت کو. خون کا رنگ ہے پسینے میں. اور سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے. First of all, congratulations to Mr. Muhammad Shahid to be a Muslim.
to understand who is creator. Allah is created and he is created. Unlimited Allah. Only he is the Lord of the nature. He is only worshipable. Creator of the whole nature. La ilaha illallah. No God but God. No God but Allah. Created is created. May be small and big, but not may be God. May be big or small. Created, not all created equal. Alim is created, Jahil is also created, but Alim or Jahil is not equal. May be big, but created is created. May be big, not God. I see some people say that Hazrat Isa, alayhi salam, Hazrat Jesus, son of God. Why do you say him son of God? Because he is fatherless. He is fatherless, so God is his father. Okay, so what do you say about Adam? He is fatherless and motherless both. So why do you not say about Adam that he is also son of Allah? Son of God, you are not saying about Adam. You don't say about Eve. She is fatherless and she is motherless. Eve became daughter of God and Adam became son, or both became sister and brother. Why do you not say so? Only about Jesus. He is fatherless, no doubt, but not motherless. Mary is a mother of Jesus, but there is no mother of Adam. There is no father of Adam. But you are not ready to say about him that he is a son of God. It means you change the religion of Jesus. You change the religion of Moses, Isaac, Abraham, Joseph. You change the religion. One side, the type of the people, they change the religion. Another side, we are. Religion changes us. Islam is changing me. I can't change Islam. Islam changed us, but they are changing Old Testament, they are changing New Testament, they are changing Ramayana, they are changing Gita, they are changing this book, that book, every book changed by his own desire. But we are changing us according to Islam. It is a good news for Muslims and more good news for Muhammad Shahid himself. He protected his life. He came on a straight path. He became able to understand his Creator and the beloved Prophet of Creator. A Christian has faith according to him, has faith in prophets. And Jew also, I believe in Musa alayhi salam, in Harun alayhi salam, in Abraham, in Joseph, Isaac, they believe. But they deny Jesus. Yahudi denied Jesus. And Christian, yes, I believe in Adam, I believe in Noah, I believe in prophets, but they deny Muhammad. But Muslim is not ready to deny any prophet. اور ہم کو وہ نبی نہیں ملا جو ایک نبی ملے تو دوسرے نبی سے ہم نہ بولے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو موسیٰ کو مانے عیسیٰ کو نہ مانے, اور ان کی طرح بھی نہیں ہے جو عیسیٰ کو مانے اور مصطفیٰ کو نہ مانے. ہم پر تو خدا کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ مصطفیٰ مل گئے, آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی مل گئے. ہم کسی نبی سے انکار نہیں کرتے. اور پھر ہمارا نبی ایسا نبی, ایک
1,24,000, 1,24,000 prophets came in the world for the proper guidance of human beings. 1,24,000 آئے. ہر نبی پر میرے ماں باپ قربان، ہر نبی پر امت قربان. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم حضرت موسیٰ کو مان کر خدا تک چلے جاؤ. اب ایسا نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ عیسیٰ کو مان کر خدا تک پہنچ جاؤ. تمہیں خدا نہیں ملے گا. آدم کو مانو، اچھا کیا. نوح کو مانا، اچھا کیا. ابھی خدا نہیں ملا. خدا تب ملے گا جب مصطفیٰ کو مانو. تم 1,24,000 نبیوں کا کلمہ پڑھ ڈالو، مسلمان نہیں بنو گے. لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو. معلوم ہوا الگ الگ نبی پکڑنے سے مقصد نہیں ملے گا. یہ ایک ایسا نبی ہے اس کا دامن پکڑ لو تو ہر نبی کا دامن. یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے تاکہ میں سنیت، اسلام، مسلک اور عقیدے کو سمجھا سکوں. یہ قادریت، یہ چشتیت، یہ سہروردیت، یہ نقشبندیت، یہ ابوالعلیت، یہ اشرفیت، یہ برکاتیت، یہ رضویت، یہ تیپوریت، یہ فردوسیت، یہ اویسیت، یہ کلندریت. کسی سے بھی چپک جاؤ اچھا ہے، کسی کو بھی پکڑ لو اچھا ہے. لیکن اگر تیرے اندر سنیت نہیں ہے تو تیری قادریت بیکار، تیری نقشبندیت بیکار، تیری چشتیت بیکار اور تیری سہروردیت بیکار. ایسے ہر نبی کے دامن کو پکڑنے سے خدا نہیں ملتا جب تک مصطفیٰ کا دامن نہ مل جائے. اسی طرح کسی پیر کا دامن پکڑنے سے نبی نہیں ملتا جب تک سنیت مضبوط نہ ہو، مسلک موجود نہ ہو اور عقیدہ مضبوط نہ ہو. قادری بننے کے لیے نکلو گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا. کوئی نہیں کہے گا مناظرہ کرو قادری بننے کیوں جا رہے ہو. تم چشتی بننے نکلو گے کوئی نہیں روکے گا. تم نقشبندی بننے جاؤ گے کوئی نہیں روکے گا. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اس میں یہ چیز رسول تک لے جانے والی ہوگی کا. جب تک عقیدہ نہ ہو، مسلک نہ ہو، نظریہ نہ ہو، نظریہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، مسلک حق کا نہ ہو، مسلک اہل سنت کا ہو، جب تک تیرے اندر صحابہ کا اسلام نہ ہو، جب تک اہل بیت کا نظریہ نہ ہو، جب تک تابعین و تبع تابعین کا مسلک نہ ہو، جب تک تیرے دل میں امام اعظم کا جلوہ، امام شافعی کا احترام، امام احمد بن حنبل کا وقار اور امام مالک کا جشن نہ ہو، جب تک تو آئیڈیالوجی ہی نہیں رکھتا تو تو کوئی خطرناک نہیں ہے. قادری بننے جاؤ گے کوئی نہیں روکے گا، چشتی بننے جاؤ گے کوئی نہیں روکے گا. بلکہ وہ ان کی جماعتیں بھی جا کر دیکھو کتنے اپنے کو نقشبندی لکھتے ہیں، کتنے اپنے کو صابری لکھتے ہیں. وہ صابری بننے میں نہیں جھجکیں گے. بنتے ہو قادری جاؤ بن جاؤ، ہم تمہیں نہیں پریشان کریں گے. تو تم قادری بننے جاؤ گے کوئی چیلنج نہیں کرے گا. تم نقشبندی بننے جاؤ گے تمہیں کوئی چیلنج نہیں کرے گا. اور جیسے ہی سنی بننے نکلے سب چیلنج کرنے لگے، سب چیلنج کرنے لگے. معلوم ہوا کہ سنی بننا فرسٹ، قادری سیکنڈ، چشتی سیکنڈ، صابری سیکنڈ. تو سیکنڈ کے لیے ہم فرسٹ چھوڑیں گے؟ تو کیا ہم نقشبندی بننے کے لیے سنی نہیں رہیں گے؟ جس طرح مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی نبی کا فیض نہیں ملتا، ویسے ہی سنیت کو چھوڑ کر کسی سلسلے کا فیض نہیں ملتا. زندہ
مسجد دیکھ کے نہیں پتا چلے گا. مسئلہ کعبہ میں گھسو گے تو نہیں پتا لگے گا. مسئلہ مسجد نبوی میں جاؤ گے نہیں معلوم ہوگا. مسئلہ مکہ مسجد مدینہ مسجد میں جاؤ گے نہیں پتا چلے گا. مسئلہ جب غوث اعظم کے پاس جاؤ گے تو پتا چلے گا. جب غریب نواز کے پاس جاؤ گے تب پتا چلے گا. جب داتا گنج بخش کے پاس جاؤ گے تب پتا چلے گا. جب زکریا ملتانی کے پاس جاؤ گے تب پتا چلے گا. جب خواجہ باقی باللہ کے پاس پہنچو گے تب پتا چلے گا. مجدد الفسانی کے پاس پہنچو گے تب. جب اولیاء کے پاس جاؤ گے تب مسلک معلوم ہوگا. جب مجتہدین کے پاس جاؤ گے تب مسلک معلوم ہوگا. جب اولیاء کاملین کے پاس جاؤ گے تب مسلک معلوم ہوگا. ہم جانے ہی نہیں دیں گے. اور جاؤ ادب سے نہ جاؤ تاکہ مسلک نہ معلوم. ہم گئے ادب سے گئے. مرشد ملا ہاتھ چوما. اللہ کا ولی ملا قدم بوسی کیا. ہمارا ہاتھ کا چومنا تھا اس نے پکڑ لیا. یہ مت کرو. میں نے کہا کیوں؟ میں نے باہر اور بھی چوما تھا تم نے نہیں روکا. یہ چومنا میرا کوئی نیا کام تو نہیں ہے. Kissing is not new work. ہم یہ بھی چومے وہ بھی چومے کچھ نہیں بولتے. تم اللہ والے کو چوما تو تم نے پکڑ لیا حرام ہے. گھر والے کو چومے تو جائز ہے. اللہ والے کو چومے تو حرام ہے. اب چومنا تو چومنا ہے چاہے جسے چومو. اور جب اللہ والے کو چومنا حرام ہو جائے گا تو گھر والے کا جائز کیسے ہوگا؟ ان کا لڑکا چومو چلے گا, بیٹی چومو چلے گا. You kiss your daughter, you kiss your son, you kiss your wife چلے گا. میں نے کہا مگر ولی کو نہ چومو. کہا کیوں؟ کہا گھر میں چومو گے تو مسلک نہیں ملے گا. اور ولی کو چومو گے تو مسلک ملے گا. تو جہاں رزق ہے وہیں منع کروں گا. آپ ان کی بدنیتی دیکھیے. اگر وہ ایماندار ہوتے تو کہتے بھائی یہ حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے, گھر میں پیو تو حرام ہے, پب میں پیو تو حرام ہے, باہر پیو تو حرام ہے, مکہ لے جا کر کے پیو تو حرام ہے, مدینے میں گھس کے پیو تو حرام ہے. جگہ بدلنے سے جائز تو نہیں ہوگی. تو اگر چومنا بھی حرام ہے تو چاہے باہر چومو تو حرام ہو, چاہے ولی کو چومو تو ہو, چاہے گھر میں جا کے چومو تو حرام ہو. ہر جگہ حرام کیوں نہیں کرتے؟ باہر حرام اندر جائے. غیر اللہ کو چومنا حرام ہے. غیر اللہ میں تو تھوڑا سا مسئلہ آج بتا رہا ہوں, باقی سب کچھ 24 کو بتاؤں گا. یہ تو آج کی تقریر نہیں, میں تو تقریر یہاں آگے کر چکا. آج تو میں صرف آپ کو مائنڈ دے رہا ہوں کہ آؤ. دوڑتا ہوا تم نے تو دیکھا ہے, ذرا مرتا ہوا نہیں دیکھا. 24 کو 24 کا انٹروڈکشن ہوگا. توڑتا ابجد کے حساب سے تو حضرت آپ جانتے ہوں گے نا, ابجد حمد ہوتی جو ابجد کے حساب سے گرتی ہوتی ہے تو واؤ کے کتنے ہیں؟ 5 ہے نا. واؤ کے 6. ٹھیک ہے آپ جوڑ ڈالیے. واؤ اس کے بعد ہے اور پھر ایک ہے الف. واؤ ہے الف. کتنے ہوئے؟ ہلکی ہو تو 8. نہیں ہے تو یہ چھوٹی ہے, یہ ہائے ہوتی نہیں ہے, ہائے حوت ہے. یہ چھوٹی ہے جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. یہ کتنی ہے؟ 12 ہوئے. اب واؤ ہے علی وہاں ہوئے نا, اب بے کے 2 ہوتے ہیں نا تو 14 ہوئے, اور یہ کے 10 ہوتے ہیں. 24 ہوئے. کسی نے ان کے لیے میں نے ڈیٹ 24 رکھا ہے. 24 آپ اگر I will disclose the reality of 24 in dated 24. یہ تو میں آپ کا مائنڈ بنا رہا ہوں. آپ آؤ, کوٹ سے آؤ, بس سے آؤ, کچھ نہ ملے تو پیدل آؤ. مگر یہ مرتی ہوئی لاش ضرور دیکھو. بڑی عجیب سین ہوگی. کیمرے بھی لاؤ, میرے آپ کوئی پابندی نہیں. ویڈیو لاؤ, خوب لاؤ. یہ فوٹوگرافی کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوگرافی, تاکہ ان کو روز دیکھو. ہائے پیدا کب ہوئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا, مگر باتیں دیتے. بولے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے.
کیا بولے؟ غیر اللہ کو چومنا. غیر اللہ, what do you mean by غیر اللہ؟ جو اللہ نہیں ہے, non Allah is غیر اللہ, except Allah is غیر اللہ. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, غیر اللہ کو چومنا شرک. رات بھر اجتماع میں تقریر کیا. اب تھکا مانگا 2 بجے رات کو گھر آیا, سو گیا, فجر میں اٹھا, گلا پھنسا ہوا تھا, بیوی سے کہا بیگم اٹھی نہیں رہی ہے, سو رہی. بیگم غم کے لیے ہم بیگم اٹھ. کیا بات ہے, دیکھ میں نے رات تقریر کیا تھا اجتماع میں, غیر اللہ کے گلا کھولا تھا, گلا پھنس گیا, ذرا کافی بنا دے. اتنے میں بچہ رونے لگا, بیوی لگا دیکھ بیٹا رونے لگا, تیرے چلانے سے you are crying and son is also crying. Crying with weeping. اس کو چپ کرا, میں تیرے لیے کافی بناتی ہوں. وہ بچے کو لے کر باہر بھاگی. ہندوستان پاکستان کی دکانیں صبح 8 بجے دھیرے دھیرے کھلنے لگتی ہیں. کچھ دکان کھلی تھی, کچھ بند تھی, کچھ ادھ کھلی تھی. پہنچے, اب پہنچ کر بسکٹ لیا, اب بچے کو چپ کرا رہے. وہ چپ نہیں ہو رہا. صبح صبح کو جو روتا ہے وہ چپ ہونا کر موڈ میں کہاں ہوتا ہے. بہت لمبائی سے رونے لگا, بہت زبردست ویپنگ شروع کیا, کرائم شروع کیا. تو انہوں نے منہ میں بسکٹ گھسیڑا. نہ رو میرے لال, نہ رو میرا جان, نہ رو میرا تارا, میرا ستارہ, میری آنکھ, میرا منہ, میرا دل, میرا جگر, میری آنکھ, میری پچھڑی, میری ہتھڑی, نہ رو بیٹا, نہ رو. چپ کرا رہا ہے. جب وہ بسکٹ منہ میں اس کے گلنے لگا تو اس کو ٹیسٹ ملا. جب ٹیسٹ ملا تو رونا بھول گیا. جب رونا بھول گیا تو خوش ہو گیا. جب خوش ہوا تو کلر چینج ہونے لگا. اب رنگ اور خوشی کی ہریالی جب دونوں کلر کا چہرے پر ہوا سنگم تو باپ نے بیوٹیفل فیس دیکھا. انوسنٹ چائلڈ, سائلنٹ ہیپینس. تو وہ کلر دیکھ کر اٹریکٹ ہوئے. اٹریکشن میں یہ گال چومنے لگے, یہ گال چومنے لگے, ٹھٹی چومنے لگے. اور ایک سنی دیکھ رہا, معاملہ سڑک پر تھا. ایک سنی دیکھ اور آ کے اس نے پوچھا, بتا تیری گود میں کون ہے, اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے استغفر اللہ. بھائی عبداللہ کیسا سوال کیا, نعوذ باللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ میرا بیٹا ہے. میں نے بیٹا ہوتا نہیں پوچھا, میں نے پوچھا اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے غیر اللہ. تو رات تو بولا تھا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے, اور صبح ہی صبح 24 گھنٹہ بھی اپنے کو نہیں روک پایا. اب جب انہوں نے دیکھا تو سنی کو اگر چانس مل جاتا تھا تو یہ سنی رکتا نہیں. چانس مل گیا. بولے من صاحب یہ تو باہر کا معاملہ تھا جو میں نے دیکھ لیا. ادب ہے, ممبر ہو بیٹھا ہوں تمہاری سمجھ کے ضرور. سنی بولا ملکا یہ بچہ تو بعد میں پیدا ہوا ہوگا, تم نے شرک پہلے کیا ہوگا. یہ کوئی فتویٰ ہوا؟ میں تمہیں اس طرح سے مسکرانے کا موقع دے رہا ہوں کہ آپ سمجھو کتنا بوگس فتویٰ ہے. غیر اللہ کو چومنا شرک کیسے ہوگا؟ شرک ہوگا تو پوری انسانی سوسائٹی برباد ہو جائے گی. ہم لوگ کہیں کے رہیں گے ہی نہیں. کوئی بچہ کہیں نہیں پائے گا کہ میں حلال سے ہوا. شرک تو ہوتا ہی ہے. ہمیں چومنے پر if you strictly prohibited kissing of anyone, strictly prohibited, how is it possible? ارے تم یہ کہو ناپاک کو مت چومو, تم یہ کہو بتوں کو نہ چومو, تم یہ کہو غلاظت کو نہ چومو, تم یہ کہو ناپاکی کو مت چومو. Don't kiss unholy thing. But why are you saying you can't kiss anyone? اب جب لڑکے کو چومتے ہوئے پکڑا گیا تب سچ بولا, تب سچ بولا کہ چومنے کا تعلق کنیکشن آف کس, نو نو, عبادت سے نہیں ہے, محبت سے. It is connected to love. It is not connected to worship. چومنے کا تعلق محبت سے ہے.
तुझे लड़के से मोहब्बत है, मैंने चूमा। तो सुन्नी बोला, अब हम तुम एक अकीदे के हो गए, अब मुनाजरे की जरूरत नहीं, एक पॉइंट पर हम तुम एक हो गए। वो हम भी यही कहते हैं कि चूमने का ताल्लुक मोहब्बत ही से। तुझे घर वालों से मोहब्बत है, तू घर वालों को चूमता है, हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत है, अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। इंसान को चूम लो, पीर को चूम लो, सैयद को चूम लो, आलिम को चूम लो, बीवी को चूम लो, बच्चे को चूम लो, बेटी बेटा को चूम लो, लेकिन पत्थर को ना चूमो। कब्र तो पत्थर है, उसे तो ना चूमो। चादर को ना चूमो, बेजान है, जानदार को चूमो, बेजान को ना चूमो। हम इसी पर प्रॉब्लम में फंसे थे कि हमको मौलवी बोला है कि जानदार को चूम लो, जो अच्छे खासे बढ़िया जानदार है उनको चूमो, लेकिन ये बेजान को चूमने में क्या जानी नहीं उसको। तो alive thing is honorable और without life no, इसको मत। ये हम चक्कर में थे, मैं क्या करूं, तब तक काबा मुझसे बोला, हाशमी तू काय परेशान। मैंने कहा ऐसा बोलते हैं लोग कि बेजान को नहीं चूमना चाहिए, अगर ऐसा बोलते हैं तो बर्तानिया से उनको हज के लिए भेज दो, मैंने बेजान चुमवाऊंगा। ये अपने को समझते क्या है, काला काला पत्थर चूमे बगैर हाजी नहीं बनने दूंगा, सीधे काबे में लाऊंगा, खड़ा कराऊंगा, काला पत्थर चुमवाऊंगा। तो बेजान है ब्लैक स्टोन इन द काबा, ब्लैक स्टोन इन द काबा, भाई उसमें तो जान नहीं है, उसको क्यों चूमा, वो तो आदमी नहीं है। अल हजरुल अस्वद, हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला, ब्लैक स्टोन इज द नेम ऑफ दैट स्टोन। तो बोले जन्नती हजर है, जन्नती पत्थर है, स्टोन ऑफ पैराडाइज। हम इसलिए चूमते हैं कि वो स्टोन ऑफ पैराडाइज है। तो मैंने कहा है मौलवी, स्टोन ऑफ पैराडाइज को तूने चूम लिया, मैन ऑफ द पैराडाइज को क्यों नहीं चूमता? मैन इज मोर सुपीरियर देन स्टोन। जन्नती हजर को चूमते हो, जन्नती बशर नहीं चूमोगे। जन्नती पत्थर चूमते हो, जन्नती आदमी नहीं चूमोगे। तो जब जन्नती पत्थर को अल्लाह के घर में चूमा तो अपने घर में जन्नती आदमी ना चूमाए? तो फिर वहीं से टर्न मार दिया, कहा कि वो इसको नबी ने छुआ है, इस पत्थर को नबी ने छुआ है, नबी ने छुआ है, नबी का लब लगा है, नबी के होंठ लगे हैं, नबी ने इसे किस किया है, नबी ने इसका होश आ लिया है, नबी का लब लगा, इसलिए चूमते, इसलिए चूमते कि नबी ने छुआ। मैं तवज्जो चाहूंगा, ये हजरे अस्वद को तुमने क्यों चूमा? नबी का लब लगा, उस पर क्या लगा है, नबी का लब लगा। तो जहां नबी का लब लगे उसे तुम चूमते हो, और जिस गुंबदे खजरा में नबी का सब लगे, हजरे अस्वद पर तो लब लगा है और कब्र में सब लगा है। अरे जब लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? लब लगने पर एक बात कहूं, शायद दिल को लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब लगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लब लगा और हट गया। सरकार ने हाथ लगा के होंठ लगाया और हटा दिया, आवाज नहीं। कितनी देर लगी हो? अरे अंदाजा लगाओ, जितना इत्मीनान से तो उस वक्त ये भेड़िया बदतमीजों का मेला तो था नहीं। कोई बेईमान तो सरकार के साथ आता है। अरे अब तो अमेरिका तो अल्लाह अच्छा रखे, बरतानिया को अच्छा रखे, ईमानदार बनना आसान नहीं रहा। अब तो अगर तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे तो अमेरिका की फौज तुम्हारे मुल्क में चली जाएगी। रोटी तुम्हारी होगी, कब्जा यहूदी का होगा, तेल तुम्हारा होगा, मशीन
मशीनें इनकी चलेंगी। यह अमेरिका बहुत बड़ा अब्बा है, इसके 2 बेटे बहुत बड़े बड़े हैं। अमेरिका लावालत नहीं है, इसके 2 बेटे हैं। एक को कलमा पढ़ाया है, एक को कलमा नहीं पढ़ाया। इसको कलमा पढ़ा दिया वो सऊद है, इसको नहीं पढ़ाया वो यहूद है। दोनों उसके बच्चे हैं और दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी वाशिंगटन की है। तो दुनिया की हिफाजत अमेरिका करे, दीन की हिफाजत खुदा। अमेरिका के भरोसे पर वो बोलते हैं, खुदा के भरोसे पे हम बोलते हैं। हमारा उनका निगरान अलग अलग है। बिके तो दोनों ही हैं, बेचा तो उन्होंने भी अपने को है। हम मुसीबत में या गौस कहते हैं, वो मुसीबत में या अमेरिका कहते हैं। मुसीबत में जब भी आए हैं हम, तो जो हमारा महबूब था हमारे मुंह में आया, जो उनका महबूब है उनके मुंह में आया। या अमेरिका बना दिया, या फरांस, सद्दाम घुसा जा रहा है, इराक मारे जा रहा है, कोई निकल गया है, हम भी चले जाएंगे। गई जमीन, गई जमीन, गई जमीन। तो उसने कहा मत करो यकीन, करो यकीन, करो यकीन, बचाएंगे जमीन, बचाएंगे जमीन। तो अपने अपने मालिक को सब बुलाता है कि नहीं मुसीबत में। अपने अपने पीर को सब याद करते हैं कि नहीं करते हैं? हम मुसीबत में बोलते हैं या खाजा, या काका, या काए नक्शबंद, या गौसे आजम, या सरकार ज़करिया, या खाजा बाकी बिल्ला। हम अपने पीर का नाम पुकारते हैं जब ये भी परेशानी में आते हैं। या अमेरिका, या बर्तानिया, या फ्रांस। इनका पर चले तो हिंदुओं से भी मदद मांगे। ऐसी कभी जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, बदमाश किस्म के हिंदुओं का एड्रेस बता दूंगा। देखो हुजूर का लब लगे, कितनी देर लगी? लगा हटा, सेकंड। बहरहाल इतनी बात कहने में कोई है कि लगा तो हटा, तो टेम्पोरेरी कनेक्शन है कि नहीं? टेम्पोरेरी है ना, लग के हट गया। तो जिस हजरे अस्वद से नबी का लब लगा और हट गया, तो जहां लग के हट गया उसे कयामत तक चूमो, और जिस कब्र में लगकर कभी ना हटा वो ऑनरेबल नहीं है, वो रेस्पेक्टेबल नहीं है, वो मोहब्बत के लायक नहीं है। अरे लग के हट जाए तो ये आलम है, और लग के सट जाए तो क्या आलम है? टेम्पोररी कनेक्शन में जब ये आलम है तो परमानेंट का आलम क्या है? ये मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। इसको एक जो लोग बहुत दोहराते हैं कि जब हज़रत उमर फारूक सुभान अल्लाह इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल आदिलीन, सय्यदुल मुजाहिदीन, गैसुल मुनाफिकीन, अमीरुल मोमिनीन, सय्यदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का मुअज़्ज़मा में बारगाह किबरिया में हाजिर होने के लिए काबा में आए, तो हजर अस्वद के सामने पहुंचे और कहा, ये हजर अस्वद ना तू नफा पहुंचाता है ना नुकसान, सिर्फ इसलिए तुझे चूमता हूं कि मेरे नबी ने चूमा। वही मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, खैबर शिकन, शाहे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वहीं खड़े थे और कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये हजर अस्वद नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि हजर अस्वद मैं तुझको इसलिए चूमता हूं कि नबी ने चूमा। न तू नफा पहुंचाता है ना नुकसान, तू पत्थर है ना नफा ना नुकसान, मगर नबी ने चूमा इसलिए मैं चूमता हूं। मगर अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म ने ये फरमाया, उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी, ये नफा भी पहुंचाता है नुकसान भी। बात मदीनतुल इल्म के बाबुल इल्म की है, बात मुस्तफा के सनद याफ्ता की है। इसलिए फारूक आज़म ने तवज्जो दी और कहा कैसे नफा पहुंचाता है
حضرت علی نے فرمایا کہ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. حضرت علی نے کہا کہ یہ محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. اب خود ہی سوچو امیر المومنین، جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو نفع پہنچا کی نہیں، اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو کافر کو نقصان پہنچا کی نہیں. ینفع یضر، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. بات تو وہاں ختم ہو گئی. حضرت عمر سمجھ گئے کہ ایک الگ سی بات ہے، اس کی الگ خصوصیت ہے، یہ اور پتھروں کی طرح نہیں ہے جو اڑ جائے گا جنت میں چلا جائے گا، بلکہ اللہ اسے شرف بخشے گا کہ یہ گواہی دے گا مومن کے ایمان کی، کافر کے کفر کی. یہ بات تو ہو گئی نا. یہ بات نجد کی کہی نہیں ہے، مولا علی کی کہی ہے. یہ بات فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے نقل کیا اس حدیث کو. میں نے مولانا عبدالحی کا نام اس لیے سمجھ جاؤ، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ خود اپنی رائے رکھتے تھے. الزام میں لگا دینا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مرنے والے نے ایسا کچھ کیا ہے. ایک سچی بات کو کسی نے بھی لکھا ہے، بلکہ ہر بات غلط تھوڑی ہے. ہم لوگ صرف غلط کو غلط کہتے ہیں. بڑے سے بڑا غلط آدمی بھی صحیح بول دے گا تو کہیں گے غلط نے صحیح کہا. ہم ہر بات کو غلط ہے. ہماری کوئی دشمنی کسی سے پرسنل نہیں ہے. ابھی شیطان مجھ سے بولے اللہ ایک ہے تو میں جان دو کیا کہوں گا، جھوٹے نے سچ کہا. اگر شیطان مجھ سے آگے کہے اللہ ایک ہے تو میں کہوں گا جھوٹے نے سچ کہا. اگر کوئی ان کا مولوی بھی کوئی صحیح بات بول دے گا تو میں کہوں گا مرتد نے سچ کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ اب غلام احمد قادیانی اگر کوئی صحیح بات بول دے گا میں کہیں گے کہ یہ غیر مسلم نے سچ کہا. دونوں کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، بولنے والے کے بارے میں بھی، اس کی بولی کے بارے میں بھی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بول اور ہو، بولنے والا اور ہو. جیسے حضرت ابو ہریرہ سے وہ جو ابلیس بولا تھا تو جھوٹے نے سچ ہی تو کہا تھا. تو یہ فتح الباری شرح بخاری کے مقدمے میں یہ حدیث مذکور ہے، جس کو بہت تلاش ہو جائے کہ دیکھ لے گا، ورنہ ہم 24 کو تو کلیئر کرنے والے ہیں. پورا ریلیجین ویڈیو میں آ جائے گا. ابھی تک کتاب میں ہے نا، ابھی تیرے حساب میں آ جائے گا. تو سمجھ جائے گا حساب اڑ جائے گی ان کی کتاب، بند ہو جائے گا نصاب، اور بخشا جائے گا سنی بے حساب. آؤ 24 اگست چیسٹر اسٹریٹ. چاہے پانی پینے کو ملے، چاہے نہ ملے، کھانے کو ملے، چاہے نہ ملے، مل گیا تو سمجھیں گے مدینے میں جیت لیا، اور نہیں ملا تو سمجھیں گے کربلا. صرف اور صرف رسول کے لیے آؤ، صرف اور صرف سنیت کے لیے آؤ، صرف اور صرف خدا کے لیے آؤ. بہت دنیا کے لیے تم نے کیا ہے، سب کے لیے بہت کیا ہے، اب رب کے لیے کر. بات تو ختم ہو گئی، لیکن ایک چیز بتاؤ کہ حجر اسود کافر کے کفر کی گواہی دے گا اور مومن کے ایمان کی. علی کی بات کٹ نہیں سکتی. یہ بتاؤ کہ جب حج کرنے کے لیے کوئی کافر جاتا ہی نہیں، ہندو الاؤڈ نہیں، عیسائی الاؤڈ نہیں، یہودی الاؤڈ نہیں، سکھ الاؤڈ نہیں، تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے؟ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ایمان والے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ہندو نہیں جاتا، جینی نہیں جاتا، بدھسٹ نہیں جاتا، کمیونسٹ نہیں جاتا، ملحد نہیں جاتا، نیچری نہیں جاتا، عیسائی نہیں جاتا، یہودی نہیں جاتا، سکھ نہیں جاتا. جب ایسے کھلے کافر نہیں جاتے وہ جاتے ہیں تو پھر کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اسی لیے علی کی زبان کٹنے نہ پائے، خدا نے کچھ کافروں کو کلمے میں چھپا کر بھیج دیا، کلمے میں چھپا کر، تاکہ میدان حشر میں وہ سنیوں کے ایمان کی گواہی دے اور ان بدعقیدوں کے کفر کی گواہی دے. تکبیر!
तुमने मेरे नबी के इल्म गायब को जानवरों और पागलों के उलूम से तशबीह देकर जो गंदा कदम उठाया है, इसके गवाह सिर्फ अब थाना भवन की गलियां नहीं रहेंगी, सिर्फ भारत की हवाएं गवाह नहीं रहेंगी, सिर्फ गंगा जमुना की लहरों को गवाह नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस कुफ्र के गवाह नहीं होंगे। एक नालायक, मैं तुझे तेरे मुल्क से उठाकर खुदा के घर में ले जाऊंगा, हजर अस्वद के सामने खड़ा करूंगा, ताकि तेरे कुफ्र के गवाह हजर अस्वद भी हो जाए, हजर अस्वद भी हो जाए और तेरे कुफ्र के मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की। इसलिए जरूरी है कि तवाफ में मोमिन भी हो और काफिर भी हो, जरूरी है कि मुताफ में काफिर भी हो मोमिन भी हो, जरूरी है कि हजर अस्वद के सामने काफिर भी हो मोमिन भी हो। जब खुला काफिर नहीं बजा सकता तो किसके कुफ्र की गवाही देगा? तो रब की मशीयत को मौला अली ने खोल दिया। अब दुनिया माथे की आंखों से देख रही है। अब हमारी समझ में आ गया कि सुन्नी के अलावा लोग हज करने क्यों जाते हैं, ताकि ये इनके कुफ्र की गवाही वो दे सके। गवाह बनाना चाहता है, हजर अस्वद को गवाह बनाना चाहता है। शेख मत बोलो। चूमना शिर्क नहीं है, चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो, अगर शिर्क से बचना है तो चूमो। एक बार मैं अजीब बात कह गया ना, वो शिर्क कह रहे हैं, मैं शिर्क तोड़ कह रहा हूँ। वो कहते हैं ये शिर्क है, मैं कहता हूँ शिर्क से बचाता है। वो कहते हैं शिर्क में फंसाता है, मैं कहता हूँ शिर्क से बचाता है। समझाना मेरी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला इस सच्चाई को आपके दिमाग में मैं उतार दूंगा, और अगर मैं ना उतार सका तो खुद ही मिंबर से उतर जाऊंगा। मुझको उतारने के लिए आपको मूवमेंट नहीं चलाना पड़ेगा, बसों को आग नहीं लगाना, और जो सिपाही मुस्तफा नहीं है ढूंढ ढूंढ के मारना भी नहीं पड़ेगा। सिपाही मुस्तफा तो हर जगह महफूज है, मारे वही जाते हैं जो सिपाही मुस्तफा नहीं है। अरे जिस पर रस मुस्तफा की मुहर होगी वो कैसे मारा जाएगा? एक साहब कहने लगे मारे गए, मैंने कहा सिपाही मुस्तफा थे, कहा नहीं दूसरे सिपाही। समझने में देर क्यों कर रहे हैं? नियत अच्छी हो तो बात समझ में आती। देखो शिर्क मिटाता। एक बात बताओ, अल्लाह को पकड़ सकते हो? अल्लाह को टच कर सकते हो? अल्लाह को छू सकते हो? अल्लाह को चूम सकते हो? कैन यू किस अल्लाह? अल्लाह को चूमो, किस करो, वो सालो जो मांगोगे दे दूंगा। चलो मैंने तुमको पूरा इंडिया दे दिया, ले जाओ कश्मीर से कर, तुम खाली कश्मीर कश्मीर कर रहे हो, पूरा भारत लो। नियत ही करनी है तो छोटी नियत क्यों बनाओ, नियत बड़ी हो चाहे जितना मिले। प्रोग्राम बनाने में क्या जाता, बोला इतना बड़ा इंडिया कैसे दे दोगे आप? ये चूम ही नहीं पाएगा मुझे लगा। अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह मकानो मकानियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, जिसको जिस्मानियात से पाक है, ज़बान और ज़बानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक। अल्लाह लिमिट नहीं है, अल्लाह की कोई शक्ल सूरत नहीं है, वो हाथ होने से पाक है, पैर से भी पाक, हैंड से पाक है, लेग से पाक है, स्टमक से पाक है, चेस्ट से पाक है, हेड से पाक है, आई से पाक है, नोज से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक। तो जब अल्लाह लिमिटेड नहीं है तो उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे चूमा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, तो अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। यू कांट किस, यू कांट, अल्लाह को चूम नहीं सकते। ये बात फाइनल है कि नहीं? ये बात उतर गई ना माइंड में? अल्लाह को चूम नहीं सकते। तो जब ये फाइनल कि अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, तो ये भी फाइनल कि जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। जब अल्लाह को चूमा ही नहीं जा सकता
आजम की करामतों, दाता गंज बख्श की मुहज्जिरुल उकूल बातों और मखतूब सैदानी की अजमतों को देखकर कहीं लोग इन्हें खुदा ना कह दे, इसीलिए इन्हें चूम लो। जब चूम लोगे तो अक्ल कहेगी हमने इन्हें चूम लिया, ये खुदा हो नहीं सकता, अल्लाह हो नहीं सकता, खुदा को चूमा ही नहीं जा सकता। हम जिसे चूम लेंगे वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो पीर को चूमो ताकि खुदा ना समझो, गौस को चूमो ताकि खुदा ना समझो, दाता को चूमो ताकि खुदा ना समझो। इस चूमने ने शिर्क से बचा लिया। तो ये चूमना शिर्क शिकन। हाँ, चूमने का एक स्टैंडर्ड जरूर है कि लोग दोस्तों ही को चूमते हैं, दुश्मन को नहीं चूमते। मैंने इंग्लैंड में नहीं देखा कि a man is kissing the hand of his enemy। दुश्मन के हाथ चूमोगे? क्या चूमते हो अपने बेटे को? ताल्लुकात खराब हो जाए तो चूमोगे? खूब चूमा है तुमने अपनी बेटी को, तुमको रुसवा करके भाग जाए तो चूमोगे? खूब चूमा है तुमने अपने पड़ोसी को, लेकिन दुश्मनी हो जाए तो चूमोगे? तो जिससे ताल्लुकात अच्छे होते उसी को चूमते हो ना। अगर बीवी से ताल्लुकात अच्छे, बेटे से ताल्लुकात अच्छे होंगे तभी तो चूमोगे, और जब ताल्लुकात खराब हो जाए तो नहीं ना चूमते। तो लोग उसी को नहीं चूमते जिससे ताल्लुकात खराब हो। ये सोने की चांदी नहीं चूमते, ये गुंबदे खजरा नहीं चूमते, ये नबी का दर नहीं चूमते, क्योंकि नबी से इनके ताल्लुकात खराब हो गए, गौसे आज़म से खराब। चूमने वालों, जुमला नोट करो, आ गया इसका हमको। ए ज़ौजा चूमने वालों, रौजा नहीं चूमोगे? ये ज़ौजा चूमने वालों, रौजा नहीं चूमोगे? ज़ौजा में तो तेरी पसंद है, रौजा में खुदा की पसंद है। रब की पसंद, मदीने में रब की पसंद, बगदाद में रब की पसंद, लाहौर में रब की पसंद, मुल्तान में रब की पसंद, झंग में रब की पसंद, अपने पसंदीदा बंदों में है। तो हम वहां गए जहां रब की पसंद है, और तू उसे चुनता है जहां खुद की पसंद है। तो खुद की पसंद और है, खुदा की पसंद और है। नहीं चूमे मैं किसी को ना चूमो, अंधेराव हमने किसी को न चूमा होता तो तू पैदा ना होता। स्टार्टिंग यहीं से जा चूमेंगे, रौजा नहीं चूमेंगे। आ गया जुमला लाइफ में पहली बार आया, रौजा चूमेंगे, रौजा नहीं चूमेंगे। लड़का चूमेंगे, बड़का नहीं चूमेंगे। छोटे छोटे को चूमेंगे, बड़े बड़े को नहीं चूमेंगे। दुनियावी को चूमेंगे, जन्नती को नहीं चूमेंगे। ताल्लुकात खराब है, इनके ताल्लुकात पीराने पीर दस्तगीर से ताल्लुकात खराब है, ख्वाजा गरीब नवाज से इनके ताल्लुकात खराब है, तुतबुल अख्ताब से इनके ताल्लुकात खराब है, महबूब इलाही से ताल्लुकात खराब है, बाबा फरीद से इनके ताल्लुकात खराब है, दाता गंज बख्श से इनके ताल्लुकात खराब है। और इधर आ जाओ, अल्लाह ने जो इधर पसंद किया था, इनके मेहर अली से ताल्लुकात खराब है, जमात अली से ताल्लुकात खराब है, अहमद रजा से ताल्लुकात खराब है, मुरादाबादी से इनके ताल्लुकात खराब है, चौचीबी से इनके ताल्लुकात खराब है, कलियरी से इनके जितने जन्नती इनके ताल्लुकात खराब है। अब जितने जहन्नुमी उनसे ताल्लुकात है, जहन्नुमी को चूमना नहीं चाहिए, इसलिए चूमते हैं। चूमेंगे नहीं, ये चूमेंगे अपनी पसंद। वो कौन मौलवी है जिसने कभी किसी को न चूमा? एक ही पकड़ कर लाओ, मैं पूरी लाइव स्पीच करना बंद कर दूंगा। एक मौलवी पकड़ के लाओ जिसने कभी चूमा ना हो,
تو اسی کو تو چوما ہے جو اس کو اچھا لگا, اسی کو اسے چوما ہے جو اس کو گڈ لوکنگ. تو ہماری اس کی آنکھ میں فرق کتنا, خود جو اچھا لگے اسے وہ چمتا, خدا کو جو اچھا لگے اسے ہم چومتے ہیں. تو یہ خود والا ہے, سنی خدا والے ہیں. جو بھی جیسا, ارے ہم تو نبی کا خیال آ جائے تو خیال کو بھی چونتے, یہ کیوں نہیں چونتے؟ تو یہ نبی سے دور ہے. ابے جو دور ہوگا وہ کیسے چومے گا؟ چومنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ If you are nearest, then you can kiss. Are you very, 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 very far? How will you kiss? تو کون ہے نبی سے دور, کون ہے نبی سے قریب؟ رب نے فیصلہ کر دیا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب. النبی نبی اولا, خود مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس صفحہ 9 پر فرماتے ہیں کہ اولا من کے صلہ کے ساتھ آوے تو اقرب کے معنی ہو جاتے ہیں. یہ کوٹیشن اس لیے دے دیا تاکہ وہ نالائق بھی مان لیں, ورنہ 24 کو تو منوانا ہی ہے. جی ہاں, اب جب کے حساب سے گدھ کے بھی 24, چوہے کے بھی 24, ان کے بھی 24 اور 24 اگست. دیکھ اپنے دن میں اپنا منہ. میں نے تو اب اولا کے معنی اقرب کے ہو گئے. النبی اولا بالمومنین, اولا بالمومنین, نیئرسٹ ٹو مومنین, نیئرسٹ ٹو ایمان والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مور دین دیئر سولز. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is nearest to the soul of Muslim than nearest to Muslim than their souls. Our beloved, according to Holy Quran, Allah Ta'ala stated in Holy Quran, Prophet Muhammad is nearest to Muslim more than their souls. Min anfusihim, jaan se zyada. جان کی طرح نہیں, جان سے زیادہ. ایک بات میں نے ایک آدمی سے پوچھا, کمر تیری جان تیرے باڈی میں کدھر ہے؟ soul in your body, where is the soul in your body? I asked. کہا حضرت ہینڈ میں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں چوٹ لگی تو میری جان جانے لگی. میں سمجھ گیا my soul in the hand. تو میں نے پوچھا جو بغیر without hand کیوں زندہ ہے؟ You are right. بولے پیر میں ہے. کیوں؟ کانٹا چبھا تھا تو جان جا رہی تھی تو پیر میں ہے. میں نے کہا تو جو لنگڑے ہیں ان کی وہ کیوں زندہ ہیں؟ جن کے ٹانگ نہیں ہے, ٹانگ کٹائے ہوئے ہیں ریلوے میں, ریلوے ایکسیڈنٹ میں کٹا کر گھوم رہے ہیں, دونوں غائب, کرسی پر بیٹھا ہوا رجسٹر پر لکھ رہا کتنے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں آئے گئے. وہ کیوں زندہ ہے؟ اگر ٹانگ میں جان ہے تو ٹانگ کٹ گئی کیوں جان؟ بولے حضرت اپنے بولے I don't know. پہاڑ پر سے آدمی گرا, بچ گیا, بچ گیا, اور بیٹ پر سے گرا, مر گیا, اتنے نیچے سے مر گیا, اتنے اونچے سے بچ گیا. I don't know جان کہاں ہے. آج تک کوئی بتا دے اس کی جان کہاں ہے. میں یورپ کو چیلنج کرتا ہوں, میڈیکل آفیسرز کو چیلنج کرتا ہوں, پلیز ٹیل می where is my soul in my body but in particular place of body we don't know. میرے دل میں, میرے دماغ میں
دل نکال کر کے دوسری مشین رکھ دی گئی تب بھی جان چالو ہے. برین میں after brain hemorrhage I am alive. A man is alive. He has no brain but alive. So where is life? I am not talking about life, I am talking about soul. بتاؤ میری جان کہاں ہے؟ اللہ اکبر. چاند کی طرف اڑنے والوں، چاند کی مٹی کا پتہ لگانے والوں اپنی جان کا پتہ نہ لگا پائے. تم ابھی تک یہ نہ بتا سکے کہ جان کہاں ہے. تم کتنی دور ہو؟ میں ناپتا ہوں، اندازہ لگاتا ہوں کہ 15 گز کے بعد تم ہو. وہ 10 کے بعد ہے، یہ 5 کے بعد ہے، یہ 1 گز کے بعد ہے. میں یہ بھی جان سکتا ہوں یہ میرا چشتی رومال یہ مجھ سے کتنی دور ہے. میں بولوں گا اس سے زیادہ قریب میرا ہیبا ہے، ہیبا سے زیادہ قریب میرا کتا، اس سے میری بنیائن ہے، اور اس سے زیادہ قریب میرا چمڑا ہے، اور اس سے زیادہ قریب سینے کی ہڈی ہے، اس سے زیادہ قریب میرا دل ہے، اس سے زیادہ قریب روح کا نام کب لوں؟ پتہ ہی نہیں کہاں. تو آج تک توجہ چاہوں گا، آج تک بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ نہ جان سکے کہ ان کی جان کتنا قریب ہے. ہم یہ نہ جان سکے کہ ہماری جان، ہماری اپنی جان جسے لیے ہوئے 24 گھنٹہ ہم گھوم رہے ہیں، 24 گھنٹہ گھوم رہے ہیں. 50 سال سے میں گھوم رہا ہوں، کوئی 70 سال سے گھوم رہا ہے، کوئی 30 برس سے لیے گھوم رہا ہے اور نہ جان سکا. میں 50 برس میں نہیں جان سکا میری جان مجھ سے کتنا قریب. اور رسول کو خدا نے کیا کہا؟ یہ مومن کی جان سے زیادہ قریب. تو جب ہم یہ نہ جان سکے کہ ہماری جان ہم سے کتنا قریب، تو یہ کیسے جانے کہ جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ کتنا قریب ہے؟ اس رسول کو ہم کتنا قریب کہیں، کتنا قریب کہیں جو میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب. جان سے زیادہ نیئرسٹ مور دین سول، نیئرسٹ مور دین سول. جب سول کو نہ جان سکے تو نیئرسٹ مور دین سول کو کیا جانے. ارے جب ہم اپنی جان کو نہ جان سکے تو جان کی جان کو کیا جانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اب جب اتنا قریب ہے تو جب چاہو چومو، جب چاہو سلام کرو، جب چاہو یا رسول کہو. جب اتنا قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، مگر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کرتے جن کو 24 کو ہم بتائیں گے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے تو کہا، میں نے تو کہا النبی اولا بالمومنین. میں نے یہ کہا النبی اولا بالناس. میرا نبی لوگوں کی جان سے زیادہ قریب. میں یہ نہیں بولا کہ لوگوں کی جان سے قریب، میں نے کہا ایمان والوں کی جان سے قریب. جو ایمان والے ہیں وہی خدا کا اسے حبیب مانیں گے، خدا کا حبیب مانیں گے، خدا کا حبیب مانیں گے. ایمان والے جو ہیں خدا کا حبیب مانیں گے اور اپنی جان سے زیادہ قریب مانیں گے، اپنی جان سے زیادہ قریب مانیں گے. تو ہم وہ ہمارے داؤد بلیرا بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ کے پاس، کیا میں انہیں نہیں بلا سکتا؟ بولیے. کیا میں حضرت مفتی منیر زمان صاحب مجھ سے بہت قریب اتنا ہے، میں آپ کو نہیں بلا سکتا یا مفتی صاحب، یا مفتی نہیں کہہ سکتا، یا داؤد کہہ کے اسے نہیں بلا سکتا؟ کیا میں یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں قاری خادم حسین صاحب یا خادم حسین انہیں نہیں کہہ سکتا؟ جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جتنی دور تک جاتی ہے، پکارنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ ہمیں تو جب 5 گز والے کو پکارنا جائز ہے، 50 والے کو پکارنا جائز ہے، دروازے پر کھڑا ہو سے پکارنا جائز ہے، تو اسے پکارنا جائز نہیں جو جان سے زیادہ قریب ہے، جو سول سے زیادہ قریب ہے. ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں زیادہ ہے، تیاریاں بھی کرنی ہیں. ذوالفقار ہے کہ
पुरानी है, बहुत दिन से रखी हुई है, 24 को उठेगी, जरा प्यार देखना। मुस्लिम बिन अकील का इरादा, अब्बास का हौसला, कासिम बिन हसन की जौलानियत, हुसैन की इजाजत, गौसे आजम की नुसरत, गरीब नवाज की सरपरस्ती, मिल जाएगी हिफाजत की हस्ती। 24 को आइएगा। अब यहाँ तो आप जब समझ गए कि वो अल्लाह का हबीब है, हमसे बहुत करीब है, बहुत ही करीब है, तो इतने करीब के लिए हमारा बैठना ठीक नहीं, खड़े होकर तवज्जो